तमे माने सुनो तमे समस्त क्वेश्चन पचार दो आज मु तुमको पचारी आ तमे दो आंसर ये हेलो चलो भाई पूरा मत चमके देगानी मत लागु जा ए पचारी है कोन चमकिया नहीं हां बेस किछ पचारी न माने मो क्वेश्चन पचार हले मो पा पिला ठे थरंती तुम कि मते थरे दो आज मु जानि पाउनी हां किछ नै नॉर्मल क्वेश्चन पचारी तो चलो तो भाई पचार भाई की भी खुशी कर दवा तो वीडियो हाय देवाशीष तुम केते सुंदर थिलो किमदे हे गेलो तुम इंदी कोन दि होला रहस्य जे रहस्यर कारण थियो ना नाइ किछि तो समय भाई हां भाई को तुम सकाळ आसी तो भाई थिला समय जे कि मोदले तृतीय चतुर्थ पढ़ुले एई रोडटा और माने एइटे लैंड मत बहुत छोट बड़ा आसिक आमे माछ बारजातिर काकड़ फाकड़ सब इत्यादि तो ट्रेन आसबे ट्रेन एइरा जिनिस काटी खेलिबा माने सेबो जान नथुल ना छोट बेले सेते जो गोटे चलता दोस्तामी हमर तो आज बहुत दिन पर जुग कहीं केते वर्ष पर आई कि मु एपटे देखि हाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर ब्लॉग जगे आज एडी गाइस माने कोन हलो मु आज आछ नथिला पडी जे एई टोडी सांग बोई सेपटे समय बोई और देवाशीष जने सांग थिला सेई बोई तो मते कहले ना सो आ मु समय फोन कर कहले समय जिया बोलिया हाय देवाशीष तुम केते सुंदर थिलो किमदे हे गेलो तुम इंदी कोन दि होला रहस्य जे रहस्यर कारण थियो ना नाइ किछि तो समय भाई हां भाई को तुम सकाळ आसी एटे कोन करूजो बसी दिलो आ भलो पवन बाजू हां घरे केते बसियो गुळुगुळी जे भी कोन गलो से रोड साइड रे धोली खाया अपेक्षा एटा आसी नेचुरल व्यू खाया हां जागा तो देखि दियो माहौल माहौल पूरा गरम तो हां से भाई आइला से अच्छी एपटे कथा हो तो भाई एट बाहर ना नुआ जगह तो आम जगह बुलाबुल कर आसपा तो साइल जो समय को फोन कर समय कहला डी आस देखे दे माहौल केमती तो चलो बाहरी आडू तो भाई देवाशीष भाई रही गले पछपटे जर्नी से स्टार्ट कर माने जहाँ भी कम अच्छे से रही कहले मुझे जीविनी तुम जाओ तो मो समय भाई और भाई जन तले अच्छा तीन जगह बाहर आ जाऊ शिकार कर कौन जो मास लोट धरिक आसो आ तो चलते भाई जा शिकार पहुँचा तो गन फोन रेडी अच्छे तो हाँ गुड़ी अच्छी खाली फुटेवा जाइला भाईर तो चलते भाई देखा जगह पर तो भाई माने समय भाई गोटे क्वेश्चन पचार टाइम होगलानी तो नाइ भाई आज सेमदी होवनी आ केमदी आज हो अलगा प्रकार तमे केमदी माने सुनो तमे समस्त क्वेश्चन पचार दो आज मु तुमको पचारी हां आ तमे दो आंसर ये लो चलो भाई पूरा मत चमके देगानी मत लागु जा ए पचारी है कोन चमकिया नहीं हां बेस किछ पचारी न माने मो क्वेश्चन पचार हले मो पा पिला ठे थरंती तुम कि मते थरे दो आज मु जानि पाउनी हां किछ नै नॉर्मल क्वेश्चन पचारी तो चलो तो भाई पचार भाई की भी खुशी कर दवा हां तो राजा भाई हमरो आज्ञा आपण जो चैनल खोलले YouTube चैनल तो काहाठू इंस्पायर हे को खोलले तो इंस्पायर हे कोन कला हमरो YouTube रे देखी मते एलिसी जादव भाई माने जो वीडियो करन एलिसी भाई तो ताकोडो म देखी रे जानली जे डेली ब्लॉग केमदी कोन करे लाइफस्टाइल केमदी कोन मते मोर भाई कोन कला कोन किछ कोहि पानी आउ तो मते भल लागल छै कि ताको वीडियो तो डिजाइन ता कटिंग आउ ता रोबा बिना क्या डिजाइन ता जो आरिम फैन तो लो भल लागला तो मु कहली देखि आम भी दिन ट्राई करो और भी किछि लोक छाड़ी जाई थारु तो ताको अनको डेली देखवा जिनसडा देखे भाई सेते जो भी स्टार्ट कर दिली माने एजरो अछि आ तीन चारटा ऑप्शन अछि आ तो भाई से जहां भी हो काम कर चलो आकु बढ़ियो आज्ञा एथरे किछि डाउट नै आज्ञा सर तो आ क्वेश्चन पचार
ତ କୁହନ୍ତୁ। ରାଜି ଅଛ? ହଁ ମୁଁ ତ ରାଜି, ସଦାବେଳେ ରାଜି। ନାଇଁ ତମେ ତ ରାଗା ରାଗି କରିବ। ନା ମୁଁ ରାଗିବି, ମୁଁ ହସାଏ ସବୁ ପିଲାକୁ, ମୁଁ ରାଗିବି ପୁଣି କେବେ। ରାଗିଲେ ଟିକେ କଣ କହିଲ ଟିକେ ଠେଲା ପିଲା ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କଣ ହବ। ତ ଛୁଆ ବେଳୁ ଯେ ହଁ ଆଜି ତମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛ, ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବର୍ଷ ତମ ହେଲାଣି, ତ କୋଉ କୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମକୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ହାରି ଆଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ କୋଉ କୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ? ସବୁ ନାଁ କହିବାକୁ ପଡିବ ନା କଣ? ଯୋଉଟା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଆପଣ ଯାହା ବି କହିପାରିବେ। ନା ବି କହିପାରିବି। ତ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ଛାଡି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଭାଇମାନେ। ତ ଯେତିକି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ସୌମ୍ୟ ଭାଇ, ସାହିଲ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ, ମାନେ ସପୋର୍ଟିଂ ଭାଇ। ଆଉ ଭାଇ ଯୋଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ତ ଡେଲି ସଦାବେଳେ। ତ ଆଉ ତିହାର ଏକା ଥିଲେ, ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ କାମ ଫାମ ଯୋଉ ସାଇଡ୍ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ। ତ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ମିଲନ କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମତେ କହିଥିଲା ଯେ ସାଙ୍ଗ କର ଗୋଟେ କର, ମତେ ମିଲନ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ହେଲା। ମିଲନ ସେ ଫୋନରେ ଆମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେମିତି ପ୍ଲାନିଂ କଣ କେମିତି ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଲନ କରେ। और ସେତିକି ଆଉ ନହେଲେ ମଳେ ଫଳ ଯାହା କେହି ତ ସବୁ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲାନି, ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଲେଜ ସାଙ୍ଗ ବି କେତେ ଥିଲେ, ଏବେ ଫୋନ କଲେ ଅଲଗା ପଇସା ଦେ, ମୁଁ କହିଲି ପଇସା କଣ, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଦିଟା ଦେବି, ମାନେ ଏଇଭଳି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ ପଇସା ଦେଇ ସଦ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଦେବେ କଣ ଏରା, ଘରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ତମେ ସପୋର୍ଟିଂ କରୁନ ଆଉ ପଇସା ସଦାବେଳେ ତମେ ମାଗୁଛ, ପଇସା ଗଦେଇବାକୁ ଟାଇମ ଲାଗିବନି ବି। ତମେ ଚାହୁଁନି ପଇସା ଦେଇକି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକିନା ଭାଇ ମାନେ ଖୁସି ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ବୋଲି। ଛାଡ ଭାଇ, ଯିଏ ଛାଡିକି ଯାଇ ସେ ପସ୍ତେଇବ, ଛାଡ କିଛି କହିବାନି ଆମେ। ତ ପସ୍ତେଇବ କଣ, ତ ସମୟ ଭାଇ କଣ ମାରିବେ ନା କଣ, ପସ୍ତେଇବ ଧମକ ଦଉଛି ଭାଇ। ନା ଧମକ ନାହିଁ ଆମର, ସାଙ୍ଗକୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦିଆଗଲା ବାକି ଆଉ। ତ ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ରେଡି ତ? ଯଦି ଛାତ ଧରୁଛି ମୋର ବି ଆଜି, ମୁଁ ପୁରା ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଭାବିକି ଆସିଛି। ହଁ ତ ପୁରା ମତେ ହଠାତ୍ କହିନାହାନ୍ତି, ମତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ମତେ ମାଇଲା ଆଉ। ଭାଇ ଆଜି କହିଦେଲେ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରିଦେଲି ତାଙ୍କୁ। ସଦାବେଳେ ଯାକ ମନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଦିନେ। ତ ଆମେ ଆଡେ ଶୁଣିବାନି କିଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ କଣ ଅଛି? ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ଯେ ବାପା ମାଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟକୁ ନେଇକି ବୁଲେଇବ, ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଗୋଟେ ଅଛି। और ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନିଜ ଗାଡିରେ ପୁରା ବସି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକାଡେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖ୍ୱାଇଶ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଖ୍ୱାଇଶ ଥିଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତ କଣ କହିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ସରିଯାଇଛି। ତ କଣ କହିବେ ଭାଇ, କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ? ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତ ଭାଇ ମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖେଳିକି ଜଷ୍ଟ ଆସିଲୁ, ଉପରଓଳି ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯେ କି ବର୍ଷା ବାରିଶ ତ ରହୁନି, ଟିକେ ବେଳା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ବର୍ଷା, ରିମିଝିମି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ହବା କଥା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇତା। ଆଉ ଏମିତି କଲେ ତ କୁଆଡେ ଲୋକ କାମ ଗୋଟେ କରିପାରିବେନି। ଟିକେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖେଳିକି ଜଷ୍ଟ ଆଇଲୁ, ତ ବ୍ୟାଟ୍ ତ ଭାଇ ହଁ ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଦେଖ ଆଉଥରେ ହଁ 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 ତେନ୍ଦୁଲକର ପୁଅ। ଧନ୍ୟରେ ତେନ୍ଦୁଲକର ପୁଅ ନା ନା ସାନ୍ଟା ତେନ୍ଦୁଲକର ସାନ ପୁଅଟା। ତ ଭାଇ ମାନେ ଉପରଓଳି ଜଣରେ ଯେକି ସୌମ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଟେ ପଳେଇଲେ, ଯେ କି ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଧରିଥିଲେ ନା, ସେଥି ଯୋଗୁଁ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବେନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ତାଙ୍କର କୋଉ ଜିନିଷ କଲ, ତାଙ୍କର ଚଢ଼ି ଫଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ। ତ ଭାଇ ଏଇଠି ବସିଛୁ, ଯାଉ ଯିବି ଘରକୁ ଯିବି। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି, କମେଣ୍ଟ କରି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ।